नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अल्ताफ अहमद और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ उर्दू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा कुछ न कुछ टॉपिक्स के साथ, नए मेहमानों के साथ हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं, और बिल्कुल उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर आज हम आपके सामने जनाब मोहम्मद जमील अहमद रहमानी साहब के साथ आपके सामने उम्मीद पोर्टल पर कुछ गुफ्तगू, जो सैर हासिल गुफ्तगू इंशाल्लाह हम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये गुफ्तगू तमाम नाजरीन के लिए और ख़ास तौर से दरगाहों और मसाजिद और ईदगाह के जितने मुतवल्लियान हैं, इन तमाम के लिए जो है इंशाल्लाह ये सैर हासिल गुफ्तगू होगी। तो मैं इससे पहले कि अपनी गुफ्तगू का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, मैं जनाब मोहम्मद जमील अहमद रहमानी साहब का मैं कुछ मुख्तसर सा तारुफ भी आपके सामने रखता चलूँ, ताकि वो लोग जो आपकी शख्सियत से नावाकिफ हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंच सके कि हम किस गुफ्तगू कर रहे हैं और ये गुफ्तगू आज कितनी अहम और सूदमंद साबित होने वाली है। तो सबसे पहले ये बात मैं आपको बता दूं कि जनाब जमील अहमद रहमानी साहब करीमनगर के अंदर दो मसाजिद के अंदर खुतबा भी देते हैं। आप वहाँ के खतीब हैं। सबसे पहले मस्जिद करीमुल्लाह है और उसके साथ साथ मस्जिद रहमानी में भी आप जो है खतीब के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अंदाज बयान, आपका तकरीर का जो अंदाज है वो इतना प्यारा है कि आप जिस किसी मस्जिद के अंदर जाते हैं तो मसाजिद जो है मुसल्लियों से जो है ना खचाखच भरी हुई नजर आती है। मैं समझता हूँ कि मस्जिद करीमुल्लाह के अंदर जो है जो मस्जिद का जो अहाता था, वो मस्जिद का अहाता नाकाफी होने की बुनियाद पर जो है ना उसके और एक मंजिल भी डाली गई और अल्हम्दुलिल्लाह दो के दो मनाजिल जो है मुसल्लियों से जो है खचाखच भरी हुई होती हैं। उसका सहरा मैं समझता हूं कि जनाब जमील अहमद रहमानी साहब के सर जाता है। इसके साथ साथ मैं आपका कुछ और मुख्तसर से तारुफ ये भी देता चलूं कि आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तेलंगाना स्टेट के एडवाइजर हैं और इसी तरह वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के लाइफ मेंबर भी हैं, और इसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत में मीडिया सर्विसेज के आप तर्जुमान भी हैं। सहारा बैतुल माल के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से भी आप फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और इसके अलावा तेलंगाना सेशन तेलुगु पेपर के डायरेक्टर कम एडिटर भी आप हैं। आप उनकी हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो जनाब जमील साहब, हम आपका एबी न्यूज़ उर्दू के अंदर जो है इस्तकबाल करते हैं और तमाम सामाइन के जानिब से जो है ना हम आपका वेलकम करते हैं एबी न्यूज़ उर्दू के अंदर। तो सबसे पहली बात ये कि जो उम्मीद पोर्टल के मुख्तलिफ मराहल से गुजर रही है और उम्मीद पोर्टल के मुताल्लिक़ जो है ना मुख्तलिफ लोगों के जहनों में सवालात भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये और बात है कि जो है ना इसकी तारीख के अंदर कुछ तौसी भी कर दी गई, उसके लिए भी हम तमाम को मुबारकबाद देते हैं। उसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि उम्मीद पोर्टल आखिर चीज क्या है, इसके अंदर इनरोल कराने से अवाम को क्या किस किस्म के फवायद होंगे, और अगर वो लोग जो उम्मीद पोर्टल के अंदर अपने मसाजिद, दरगाह या ईदगाहों वगैरह का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो किस किस्म के नुकसान इनको सामना करना पड़ेगा। पहले तो ये है कि उम्मीद पोर्टल एक गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है जो ऑनलाइन वो डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे पहले ये जमीनों का जो रिकॉर्ड है वो गेजेट के जरिए से होता था वक्फ बोर्ड में, जी स्टेट गवर्नमेंट का रिकॉर्ड स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता था, लेकिन ये पोर्टल से ये सारा रिकॉर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट में रहेगा। अब इसका मकसद तो यही है कि जो इंसानों की, खासकर मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए जो वक्फ किया गया उसका हिफाजत किया जाए। तो पोर्टल यही वजह से बना कि भाई ये प्रॉपर्टी इसकी निगहदाश्त हो, इससे ये फायदा होगा। अब जहां तक नुकसान का मसला है, जो चीज रजिस्टर्ड नहीं है वो मशकूक हो जाएगी, अब फिर वो उसका दूसरा सबक और बाब खुलेगा। जो रजिस्टर्ड है वो गवर्नमेंट के पास ये चीज, उनके पास डेटा है कि ये जमीन मुसलमानों की वक्त करदा है, मुसलमानों के नफे के लिए ही ये जमीन का ताल्लुक इनके अपने इस्लामी मामलात से है। अब जो जमीन रजिस्टर्ड नहीं की गई वो जमीन शक के दायरे में रहेगी, इसलिए कि उनके पास ये रिकॉर्ड नहीं है। तो ये इससे फायदा, एक नुकसान। तो अभी जैसा अपने जमील भाई ये सवाल मेरे जहन में भी है, मैं समझता हूँ कि बहुत से नाजरीन के जहन में भी सवाल होगा कि जो जमीनें मसाजिद के लिए या दरगाहों के लिए या ईदगाहों के लिए वक्फ की गई, ये लाजिमत जो है ना किसी मुसलमान साहब की तरफ से ही की गई होगी, और उसके साथ साथ जो चीजें अब हमारे सामने, जैसा एक चीज है कि मसाजिद को जो है ना वक्फ कर दिया गया और अगर इसका रजिस्ट्रेशन या उम्मीद पोर्टल के अंदर नहीं किया गया तो ऐसी सूरत में आपने जैसा बताया कि शक के दायरे के अंदर आ जाएंगे या मशकूक हो जाएंगे, तो उनके साथ क्या होगा? मशकूक हो जाना या शक के दायरे के अंदर आ जाने का मतलब आपका इशारा किस तरफ है? कल को खुदा न खास्ता चीज आपका सवाल ये था कि किसी ने वक्फ किया। दीन इस्लाम में किसी भी प्रॉपर्टी पर चाहे 1 इंच का भी हो कब्जा जायज नहीं। एग्जैक्टली अगर कोई कब्जे के साथ वहां नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज भी नामुकम्मल है। तो इससे पता चला कि वक्फ की हुई चीजों ही पर मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें, कब्रिस्तान वगैरह बनाया जाता है और वक्फ करने वाला मालिक होता है। इसके अंदर कमजोरी ये है कि मेरे वालिद की जमीन है, मेरे वालिद ने वक्फ किया, अब 1-2 पीढ़ी, 1-2 सदी के बाद, 100-200 साल के बाद, 50-60 साल के बाद वो डॉक्यूमेंट जो मेरा खरीदा हुआ है वो मेरे ही पास रह गया। और लोगों ने उस पर मस्जिद बना ली, कब्रिस्तान बना ला, दरगाह बना ली, तमाम चीजें बना ली। तो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ मगर रेवेन्यू में रिकॉर्ड नहीं आया। अब रेवेन्यू में रिकॉर्ड न आने की वजह से चंद सालों के बाद, 2-3 पीढ़ी के बाद उन्होंने रेवेन्यू में देखा कि दादा का नाम मेरा था,
لہذا یہ پراپرٹی دادا کی ہے. تو وقف کرنے کے بعد میں جن کی نیتیں خراب ہے واپس لینے لگے تو وقف ٹرمینل قائم کر کے ایک ریکارڈ مسلمانوں کا وقف کیا ہوا جمع کرنا شروع. ایک چیز جیسے آپ بتایا کہ وقف کرنے والے بعد میں اپنے پراپرٹیز کو واپس لینے لگے, تو کیا ایسا کوئی واقعہ ہے پورے ہندوستان بھر کے اندر جہاں پہ جو ہے زمین جیسا مساجد کو وقف کر دی گئی, اس کے بعد جو ہے نا یہ ٹوٹل اور وقف کے جتنے جھگڑے بہت پیک پر آتے ہیں وہ متولیوں کے آپس کے لڑنے کی وجہ سے آتے ہیں. جی, ایک مسجد بنی 200 گز کے اوپر مسجد ہے, باقی کا 1 ایکڑ خالی ہے, تو وہ متولیوں کے بیٹے جو پہلے وقف کیے تھے ان کے آبا اجداد, اب زمینیں مہنگی ہو گئی لہذا ریونیو کا سہارا لے کر کھلی زمین کو ہم بیچ دیں گے مالک بن کے. اب اس کو عوام روکنے کے لیے وقف بورڈ کا سہارا لیتی ہے. تو وقف بورڈ اور عوام کے چکر میں متولی جو اس کو ناجائز طور پر ان کی اولادیں حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس فساد میں یہ ایشو یہاں تک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر یہ مسئلہ نزاعی مسئلہ بن گیا, جیسا یہ فساد ہو گیا بلا, تو اس میں جو ہے نا وہ جو اوپن لینڈ ہے اس کے لیے جھگڑا چل رہا, تو یہ جھگڑے کے اندر کیا مسجد بھی خطرے میں آ سکتی ہے؟ یقینی طور پر, اس لیے کہ عدالت اور قانون کاغذ کی بنیاد پہ چلتا ہے. اب چونکہ کاغذ میں ان کا نام ہے, اب رہا دوسرا پوزیشن اسٹرکچر, پوزیشن جتنا ہے اسٹرکچر جتنا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا, ماں باقی جو زمین ہے جو ایکسس لینڈ ہے اس پر تو کاغذ کی بنیاد ہی پر کام ہوگا. اچھا, اور ایک چیز ہمارے جمیل بھائی, جیسا مساجد, بعض مساجد جو ہے نا جس وقت اس کی تعمیر کا کام شروع ہو رہا تھا وہ بالکل مختصر رہتی, لیکن بعد میں مسلیوں کی تعداد کے حساب سے جو ہے نا ادھر کا یا ادھر کا کچھ اور پلاٹ بھی جو ہے نا اس کے اندر خرید لیا جاتا. تو کیا ان دونوں حصوں کو, کیونکہ پہلا حصہ الگ تھا اس کے بعد پھر اس کو ایکسٹینشن کے لیے مزید زمین خریدی گئی, تو کیا ان جو ایکسٹینڈیڈ حصہ جو ہے اس کو بھی امید پورٹل کے اندر رجسٹر کروانا ضروری ہے؟ یہ پھر کرانا چاہیے. اگر آپ نہیں کرائیں گے تو پورٹل کے پاس یہ ہے کہ آپ کی مسجد صرف 200 گز ہے, بعد میں آپ نے 300 گز خریدی جس کی اطلاع آپ پورٹل کے اندر جمع نہیں کرائے, تو پورٹل یہی کہے گا کہ 200 گز آپ کی لیگل ہے, 300 گز آپ نے قبضہ کیا ہے. اگر 300 گز آپ پھر اس کو رجسٹر کراتے ہیں تو پتا چلے گا کہ 300 یا 200 500 گز اس کے اندر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورٹل کے سلسلے میں وقت کی توسیع ہوئی ہے, فلاں ہوا, سب مل کر یہ سوچنا چاہیے کہ پورا اسٹیٹ اور پورا سٹاف مل کر وقف بورڈ کا 70-75 سالوں میں پورا ڈیٹا وقف کا کنٹرول میں لا نہیں سکا, تو کیسے یہ ممکن ہے کہ بہت کم وقت میں سارا ڈیٹا اپلوڈ ہو جائے؟ یہ سوچنا چاہیے. اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے بیچ میں مختلف مسلکیں موجود ہیں, جماعت اسلامی بھی ہے, اہل حدیث بھی ہے, تبلیغ بھی ہے, سنی بھی ہے. اختلاف ہے مگر اتحاد ہے. اب بولے تو مسئلے کی باتیں چھیڑ رہے ہیں. مسئلہ اصل یہ ہے کہ وقف بورڈ میں جو وقف کرتے وقت میں جو کالم لکھے گئے, بہرا وقف, شیعہ وقف, سنی وقف, جی اس میں لکھا گیا سنی وقف. تو جماعت اسلامی والے بھی سنی وقت پر ٹک کر رہے ہیں, اہل حدیث بھی سنی وقت پر ٹک کر رہے ہیں, تبلیغ بھی سنی وقت پر ٹک کر رہے ہیں, سب سنی وقت پہ ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی جو تاریخ آپ وقف بورڈ کی اٹھا کے دیکھیں گے, جہاں سنی ہے, ایک خاص مسلک اعلیٰ حضرت یا سنت والجماعت سے وابستہ ہیں, ان لوگوں کو وہ پراپرٹی حوالے کر دیا جاتا ہے. اچھا, تو یہ تو بڑی غلط فہمی ہو گئی نا آپ جیسا آپ نے بتایا, کیونکہ یہ ہر انسان جانتا ہے, خاص طور سے مسلمانوں کے اندر تو بچہ جانتا ہے کہ اس کے جو دو طبقے ہیں, شیعہ اور سنی, تو جو شیعہ نہیں ہے وہ باقیہ سنی ہے. تو اب اگر آپ یہ سنی کو اہل سنت والجماعت سے اگر جو ہے نا جوڑتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہو جائے گی. یہی تو اوقاف اب تک دہرا رہا ہے. کبھی تاریخ بتاؤ وقف بورڈ سے کسی مسجد اہل سنت والجماعت کو تبلیغی یا جماعت اسلامی اہل حدیث والوں کے کنٹرول میں یا ان کے انتظامات میں. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو سنی کا جو کالم ہے اس کے علاوہ بھی کوئی مزید کالم سنی کے ساتھ میں دیوبندی سنی, جماعت اسلامی سنی, اہل حدیث سنی, اچھا سنی کے ساتھ میں ان کا ڈسٹنکشن پورا واضح کرنا چاہیے. ورنہ یہ ہوگا کہ میں اس فکر سے, مثال کے طور پر میں اس فکر سے محنت کر کے ہم اپنے حلقے کے لوگوں سے, جماعت اسلامی کا, اہل حدیث کا, جو بھی میں اس سے تعلق رکھتا ہوں, میں نے محنت کر کے ہم سب ایک کمیونٹی کی ایک مسجد بنائی. اب وقف بورڈ کے اندر رجسٹرڈ ہوا کہ بھائی سنی کے اندر, چند سالوں کے بعد جب یہ اس کے متولی بنایا جائے گا, چند سالوں کے بعد اس کی کمیٹی فارم کی جائے گی, تو یہی بتائیں گے کہ اس پورٹل کے اندر آپ نے سنی کہا, سنی مکتب فکر کے لوگ آئیں گے. تو یہی تو 70 سال کا تعلق ہے. شیعہ سنی والا نہیں. ٹھیک ہے جمیل صاحب, ایک سوال, جیسا میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں جو ہے نا میں نے تمام ناظرین کے سامنے بتایا کہ آپ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن تلنگانہ اسٹیٹ کے ایڈوائزر ہیں, تو کیا آپ اس سلسلے میں آپ نے کسی قسم کی کوئی جستجو اس سلسلے میں کی کہ اس سلسلے میں کہ بہت نیچے سطح کے, بہت کمزور قسم کے ہم جیسے لوگ آواز اٹھاتے ہیں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو کام جمعیت علماء کا ہے, یہ تو کام ملی کونسل کا ہے, یہ تو کام ٹھیک ہے کام انہیں کا ہے, بورڈ کا. کیا آپ نے جو ہے نا بحیثیت ذمہ دار کے تو ان لوگوں کے نالج میں یہ بات لے گی, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان لوگوں کا جو ہے نا نظریہ, یہ سب بڑی بڑی تنظیمیں ہیں, ان کے پاس اتنے بڑے بڑے ذہن رکھنے والے اور اتنے بڑے وکلا ہیں, ان کے نظر سے کام چوکا نہیں.
नहीं हमारे जमील भाई, मेरा बोलना ये है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान का जब दस्तूर बन रहा था तो 299 अफराद जो है ना 2 साल 11 महीने 18 दिन तक जो है ना दिन रात मेहनत करे, एक एक इशू के ऊपर जो डिस्कस करे। उसके बाद जब कहीं जाके दस्तूर बन गया, जब दस्तूर बन गया तो उस वक्त जो है ना उनके सामने एक और सवाल था कि इसको फ्लेक्सिबल रखा जाए या रिजिड रखा जाए, मतलब लचकदार इसके अंदर रखी जाए फिर इसको गैर लचकदार बनाया जाए। तो वो जो 299 अफराद थे ये हर मजहब के अलग अलग मुख्तलिफ फिक्र के लोग भी थे, मुख्तलिफ मजाहिब के लोग भी थे और पूरे के पूरे इंटेलेक्चुअल थे। उसके बावजूद भी उन्होंने इसको जो है, क्योंकि वो जानते थे कि जिस पस मंजर में फिर जो मौजूदा दौर के अंदर हम बना रहे, हो सकता है कि इन फ्यूचर मुस्तकबिल के अंदर हालात कुछ और हो, और अगर इसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली लाने की जरूरत पड़े, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिजिड बना रहे तो आगे चल के मुस्तकबिल में लोगों को परेशानी हो सकती है, लिहाजा इसको थोड़ा सा लचकदारियत इसके अंदर रखना चाहिए। तो अभी जैसा बताया आप कि बड़े बड़े तंजीमें हैं, जिम्मेदार हैं, हो सकता है कि इनमें से किसी भी फर्द की नजर इस तरफ नहीं है जिस नुक्ते को आप यहाँ पे उठा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि इनके नॉलेज में भी ला लिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इस नुक्ते को इस नजर और हैसियत से बोलना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में ये बात सूरज की तरह खुली हुई है कि मुसलमानों में अपने अपने नजरियात के मकतब फिक्र मौजूद हैं जी। और पिछले 70 साल का यही तजर्बा है कि अहले सुन्नत जहां लिखा जाता है वो एक खास जमात ही को प्रॉपर्टी दी जाती है। लेकिन ये बात तो अब जैसा बता रहे हैं कि जैसा 2 और 2 4 की तरह क्लियर है कि शिया और सुन्नी ये 2 अलग अलग फिरके हैं। बिल्कुल। तो अब ये सुन्नी के अंदर जो है ना अलग अलग जो है ना मजीद ये जो सब कास्ट सब वगैरह है, तो ये तमाम चीजें सबको समझ में आना चाहिए। लेकिन आप जिस तरफ रुख को मोड़ रहे हैं इससे ऐसा महसूस होता है कि जो है कल को जो है ना ये भी बहुत बड़ा मसला बन के खड़े होने वाला। अब तक मसला है, उसको खत्म अब तक करना चाहिए था। पिछले वक्फ बोर्ड के रजिस्टर्ड में जो इंदराज होता था, रजिस्टर्ड होता था, उसके अंदर जो कॉलम्स थे वही कॉलम्स आज अपडेट न करते हुए उसी के अंदर वैसे रखा गया। पहले ये नुकसान हो रहा था तो ये फॉर्म बनाने वाले लोगों को इस नुकसान पर भी नजर होनी चाहिए थी। हम ये कहना चाहते हैं इसका जो बुनियादी फॉर्म है भरने का, उस फॉर्म में इतने ऑप्शंस बनाए ही नहीं गए कि फ्यूचर के मसाइल को खत्म किए जा सकते हैं। तो फिर अब इसका क्या हल है? हम तो ये समझते हैं कि इस फॉर्म को बड़ी महदूद अंदाज में बनाया गया। ये वसी तर बनाना चाहिए था कि आपने बोहरों का हक दिया, आपने शिया का हक दिया, आपने सुन्नी का हक दिया, तो देवबंदी कहाँ जाएंगे, बरेलवी कहाँ जाएंगे, ये सब जमात इस्लामी कहाँ जाएंगे? जैसा आपको बताया गया कि ये तमाम फिरके जो है ना अपने को, ये तमाम फिरके अहले सुन्नत में आते हैं। जब लिखा जाता है तो कई ऑर्डर्स कॉपीज सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत के हवाले होते हैं और बाकायदा नीचे लिखा जाता है कि साहब ये देवबंदी मकद फिक्र नहीं है बल्कि अहले सुन्नत के हैं। तो ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ये मसला खंगाल कर देखें। मैं जो बोल रहा हूँ पिछले 70 साल की तारीख जरा खंगाल के देख लें क्या हो। शहर की कोई ऐसी जामा मस्जिद जो तबलीगियों के हवाले की गई हो, जमात इस्लामी के हवाले की गई हो, अहले हदीस के हवाले की गई हो, ये है कि भाई जमात फिलहाल मतलब क्या है, इसलिए कि उसको वक्फ करने के अंदर ये लिखा गया कि सुन्नी है। कम से कम उसके बाद ऑप्शन ये होता सुन्नी देवबंदी, सुन्नी बरेलवी, सुन्नी जमात इस्लामी। हमने जो बनाया है हमारी जरूरत के लिए बनाया है, हमारे बाद की नस्लें तो कोई और के लिए इस्तेमाल करेगा। खैर बहरहाल जमील साहब आपसे गुफ्तगू करने के बाद यूं महसूस हुआ कि जिस मौजू पे जो है ना हम बात करना चाह रहे थे उसके डेप्थ में जाने के बाद जो है ना इसके और भी शाखें बहुत खुल रही हैं और इसके ऊपर भी जो है ना हमारे उलमा और दानिश्वरों को जो है ना इस तरफ फिक्र करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, एक और सवाल कि जैसा आपने अपने गुफ्तगू के आवाज में बताया कि उम्मीद पोर्टल के अंदर हमारे क्या बोलते हैं अपने वक्फ की हुई जायदादों को जो है ना रजिस्टर करने की वजह से जो है ना इनकी क्या बोलना चाहिए निगहदाश्त होगी या फिर इनकी जो है ना सिक्योरिटी होगी वगैरह, तो क्या इस बात की गारंटी है कि जो है ना हम अपने वक्फ की हुई जायदाद को उम्मीद पोर्टल के अंदर रजिस्टर करवाने के बाद जो है ना हकीकत में जो है ना महफूज हो जाएंगी? किस बुनियाद पे जो है ना? पहली चीज ये है कि उम्मीद पोर्टल हो ना हो जितनी महफूज रहना है उतनी महफूज है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब उम्मीद पोर्टल से गवर्नमेंट के पास ये डेटा रहेगा कि आपके पास कितने एसेट्स हैं। अच्छा, इसके जरिए से जो है ना क्या हुकूमत ये जानना चाहती है, जैसा फॉर एग्जांपल शहर के अंदर, गांव की तो बात और है, शहर के अंदर जितने मसाजिद है और जिसका ताल्लुक जो है ना अपने मेन रोड से है, लंबे सड़क है, तो ऐसे मसाजिद के कुछ मलिया भी है, शटर्स भी है और उसके जरिए से जो है ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम भी आता है, तो क्या इसमें से भी जो है ना हुकूमत को कुछ शेयर जाता है इसके तहत? ये फिर हुकूमत का गवर्नमेंट को तो अब तक ऐसी मिसाल नहीं नजर आई, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में जो शोबा वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड उसको कंट्रोल करता है, तो इसमें से कुछ शेयर रेंट्स वक्फ बोर्ड को जाते हैं। वक्फ बोर्ड के जो अपनी तरफ से जो खर्च होता है वो उसके अंदर इस्तेमाल होता है। अच्छा जमील साहब, हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी थोड़े से प्रेसिंग इश्यूज है उसके ऊपर जो है ना हम इंशाल्लाह बात करेंगे। सबसे पहली बात ये कि जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ टीम की जानिब से जो है ना मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो जिम्मेदारान हैं, ये जिम्मेदारान पहले से जो है जानते थे कि किस किस्म के जो है ना मसाइल इन फ्यूचर जो है ना आने वाले हैं। बहरहाल अब आ भी चुके हैं उम्मीद पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन वगैरह का। तो मेरा सवाल ये है, मैं समझता हूं कि मेरी तरह बहुत से नौजवानों के जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि इन लोगों ने, या फिर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कीजिए या फिर किसी भी मसले के फिक्र की बात कीजिए, इन लोगों ने सिर्फ अवेयरनेस के लिए जो है ना मुहिम चलाई, लोगों के अंदर अवेयरनेस तो लाया
کہ उम्मीद पोर्टल के अंदर अपने अपने जायदादों का या फिर अपने जो क्या कहना चाहिए अपने मसाजिद है, ईदगाह है, दरगाह है, कब्रिस्तान वगैरह, इन चीजों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली ये लोग फील्ड के अंदर क्यों नहीं आए? असल मसला दो मसले हैं, एक है जगाना, एक है बचाना। तो जगाने के काम में ये लोग बयानात और पब्लिक मीटिंग्स करते रहे जी। बचाने के सिलसिले में जो कैंप्स होना चाहिए था, ये तमाम चीजें करने में यकीनन कमजोरी हुई है, लेकिन जगाना असल था, बचाने की मेहनत के बजाय। जगा तो दिया गया, लेकिन जगाने के बावजूद भी आप तो जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर लिटरेसी परसेंटेज भी कम है और लोगों के अंदर, आप देखिए 5 तारीख आखिरी तारीख दे दी गई, उसके बावजूद भी इसको एक्सटेंड करना पड़ा। 5 तारीख के अंदर तो जो है ना ये अवेयरनेस की मुहिम भी पूरी नहीं हुई, बचाना तो दूर की बात है, जगाने का काम भी मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ। जबकि जो है ना अगर चाहते मुस्लिम पर्सनल्लाह या फिर जो बड़े बड़े जिम्मेदारान हैं मुख्तलिफ तंजीमों के, तो ये लोग जो है ना प्रैक्टिकली पहुंच के लोगों की मदद करते हुए इनको जो है रजिस्ट्रेशन किया जा सकता था। ऐसा हो भी सकता था, लेकिन इतना कम वक्त था। मैं उस पॉलिसी को समझना और उस पॉलिसी को समझकर क्या बोलना है। ठीक है, पॉलिसी को समझने की जहाँ तक बात है जमील भाई, पॉलिसी को समझने की जहाँ तक बात है, ये एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आज भी जो है ना बहुत से लोगों के अंदर जो है ना क्लैरिटी नहीं है कि असल ये चीज है क्या उनके। तो जो दानिश्वर हैं, जो जिम्मेदारान हैं, जो मुख्तलिफ तंजीमें चला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान भर की सतह पे, तो इन लोगों को तो अच्छी तरीके से मालूम है कि चीज क्या है, व्हाट इज व्हाट, ये सब जानते हैं। उसके बावजूद भी जो है ना अगर ये लोग जैसा फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे जो है ना 2-4 दिन का प्रोग्राम करना है, बड़ा इस्तेमाल करना है, आलमी सतह के प्रोग्राम भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिम्मेदारों ने बड़ी खूबी के साथ बगैर किसी डिफेक्ट के जो है ना काम किया। तो ये जो चीज है इसको बड़ी आसानी के साथ कर सकते थे अगर ये लोग चाहते तो। इसके पीछे टाइम की जरूरत है, उसके लिए जगाना और बचाने की दोनों मेहनत के लिए सफिशिएंट टाइम की जरूरत है। जो प्रॉपर्टीज 100 200 साल पुरानी वक्त करदा है, उसको करेक्शन करके सही करके ऑन रिकॉर्ड पहुंचाने तक जो वक्त चाहिए था जी, वो वक्त सैर मिला नहीं, ना खैर मिला ना सैर मिला, कुछ भी नहीं। ठीक है, एक और सवाल, जैसा हम सब जानते हैं कि बहुत से लोगों ने जो है ना मेहनत की, मशक्कत की, उसके बाद जो है ना अपने अपने प्रॉपर्टीज को जो है ना उम्मीद पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन भी करवाया। तो इन फ्यूचर मैं जहां तक समझता हूं कि इन फ्यूचर जो है ना कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्पेक्टर्स भी आएंगे, सीओज भी आएंगे, तो उस वक्त ये लोग जो अपने जमीनों का जो है ना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, उनके लिए क्या हिदायत है कि उनको क्या अपने पास रेडी रखना चाहिए? क्योंकि जब वो लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। यहाँ एक बात मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, वक्त में जितनी बड़ी कमजोरी, परेशानी या सिविल केसेस में जी खराबी की बुनियादी वजह ये वक्फ इंस्पेक्टर्स ही हैं। पहली चीज ये कि वक्फ इंस्पेक्टर की जो जिम्मेदारी है उसको ही नहीं मालूम कि वक्फ कहां पर है जी, वो जमीन सर्वे नंबर कहां पर है, जबकि उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और ड्यूटी यहाँ है कहीं और पर, महीनों सालों में जाते हैं। ठीक है, अब आप नहीं यहाँ ये बोलिए कि आप सीईओ को खत लिख रहे हैं, सीईओ ऑर्डर लिखना है, तो किसके बुनियाद पर लिखेगा? नहीं, मेरा सवाल इंस्पेक्टर ही की रिपोर्ट की बुनियाद पर लिखेगा। आप जो बता रहे हैं, इंस्पेक्टर बंद कमरे में लिख रहा है। आप जो बता रहे हैं वो हक बजानिब है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो हो चुका हो चुका, अब जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके, आप ये बताइए, अब आप ये बताइए, आपको ये सवाल ये दे रहा हूं, अभी आप बोले कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या दूसरे तंजीमें हो, वो लोग अवेयरनेस में मैदान में नहीं आए। आप मुझे ये बताइए, वक्फ इंस्पेक्टर पूरे स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में खड़े होकर ये बोला है कि मैं ये काम साफ करूंगा या आपकी मदद करूंगा? आपको डेट दी गई, ये उस डेट के अंदर कभी वक्फ इंस्पेक्टर ने मैदान में आकर किसी इंस्टीट्यूशन को ये बताया कि भैया काम करना है? जब आपके जिम्मेदारान खुद आगे आ रहे हैं मैदान के अंदर, तो फिर उसको आने की क्या जरूरत है? ये काम बोर्ड का पैसा लेकर कर रहा है। नहीं, मेरा सवाल क्या है कि जैसा अब वक्फ इंस्पेक्टर हो या फिर कोई भी सीईओ वगैरह, जो भी जिम्मेदारान आएंगे इंस्पेक्शन के लिए उम्मीद पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के बाद, तो उस वक्त मुतवल्लियान मसाजिद और दरगाह, ईदगाह वगैरह को अपने पास कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे? जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास अवेलेबल है, सेल डीड हो, अगर ओरिजिनल ना हो तो वो सीसी कॉपीज निकाल लें, कहानी रिकॉर्ड निकाल लें, वो उसका मैप नक्शा निकाल लें, ग्राम पंचायत या वहां का जीएचएमसी हो या एचएमडी हो, जहां पर बल्दिया हो, उस बल्दिया के पूरे जितने परमिशन हो वो निकाल लें, करंट बिल, इलेक्ट्रिक बिल निकाल लें, वो टैक्स अदा करते हो, किसी प्रॉपर्टी का मस्जिद से मुतालिक वो टैक्स निकाल लें, टैप वाटर का कनेक्शन है उसके जो जो एविडेंसी प्रूफ हो सकता है वो तमाम चीजें अपने पास तैयार रखें। फॉर एग्जाम्पल ये तैयार रखें तो इंस्पेक्टर साहब आएंगे कब वही नहीं मालूम, ऐलान हो जाएगा 7 तारीख को आएंगे। वक्फ इंस्पेक्टर का मामला यह है कि अगर किसी का इंतकाल हुआ, उसको अगर कफन देने की नौबत आ गई, आपने दरखास्त लगाई, तो जरूर इंतकाल के बाद उनके पोतरे को पैसे मिलेंगे। इतना लंबा जाएगा वक्फ इंस्पेक्टर के साथ। और जमील भाई, ये बात तो मैं समझता हूँ कि आप भी जानते हैं, तकरीबन सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की अदालतों के अंदर अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो आपको उमर इल्लू और सब्र अय्यूबी की जरूरत है। ये बात तो सबको मालूम है। नहीं, यहाँ पर यह मसला है कि आज हमारे जहनों में ये वक्फ
کے قانون کو لے کر بھی یہ بات ہے کہ وقف کے قانون میں جتنے امپلائیز ہیں مسلمان ہیں، اور مسلمانوں نے کاہلی کی جس کی وجہ سے معاملہ وہ ہو رہا ہے۔ آپ اگر کاہل نہ ہوتے، ٹھیک ہے، ایک چیز کیا ہے، اچھا آپ یہ بولیے جتنے کیسز چل رہے ہیں آن ریکارڈ، جی کتنے کیسز میں سی او ریسپونڈ ہو کر کے کورٹ میں ایفیڈیوٹ داخل کیا ہو؟ مثال کے طور پر 100 اگر ریٹ پینڈنگ ہے یا سوٹ پینڈنگ ہے، 100 میں تجربہ یہی ہے 10-20 کے کاؤنٹر ڈلتے ہیں، باقی کے 90 کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل بالکل، کیوں؟ سی او یہ کہتا ہے کہ آفس سے نہیں آیا، آفس یہ کہتی ہے کہ آر آئی سے نہیں آیا، فلاں کہتی ہے کہ انسپیکٹر سے نہیں آیا۔ یہ مسئلہ صرف یہ مسئلہ محدود نہیں ہے بلکہ ہر ہر شعبے میں ہے، لیکن نقصان ہمارے کو ہو رہا نا، اس لیے کہ اس کا تعلق ہم سے ہے۔ تو ابھی جیسا آپ نے اتنی لمبی چوڑی لسٹ بنائی کہ فلاں فلاں چیزیں جو ہے نا متولیان مسجد، اور متولیان مسجد آپ جو ذکر کر رہے ہیں بار بار متولیان مسجد، اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دادا نے وقف پراپرٹی دی تھی، میں ان کا پوترا ہوں، مجھے اس کا متولی بنایا جائے، اس کے لیے مجھے 10 سال لڑنا ہے وقت میں یہ ثابت کرنے کے لیے میں پوترا ہوں اور مجھ کو متولی بنایا جائے۔ اس 10 سال میں تو کوئی دوسرا زمین پر قابض ہو گیا۔ اب وقف بورڈ اس کے بدلے میں یہ بولے گا کہ ہاں بھائی ان کے 14 بچے آگے، ہم کس کو متولی بنائیں۔ جب آپ کے سامنے تجربہ ہو رہا ہے، آپ میٹنگ کر کے ایک نیا جو ایک سسٹم بنایا جائے کہ 25-50 آدمی کو یہ ایک ان کی فیملی ٹری بنائی جائے، پی ڈگری کے ذریعے سے ان کو ووٹنگ کرنے کا حق ہو، لوکل میں جو ہے ان کو کمیٹی بنائی جائے، کچھ ایسا ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے۔ مگر انہوں متولی انہوں متولی، یہ نظام وہ نظام، وقف کرنے والے کی منشا یہ ہے اس سے مسلمانوں کو نفع ہو، بالکل، مگر سسٹم کی وجہ سے یہ ہے کہ مسلمان اسی کے اندر لڑتے رہیں۔ نہیں، ابھی جیسا جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے، ہمارے ناظرین بھی جو ہے نا آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم یہ ایکچولی ہم اس انٹینشن کے ساتھ آپ کے سامنے یہ مسائل گفتگو کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے ذریعے سے ان مسائل کا کچھ حل ہم کو ملے گا، لیکن یہاں پہ آپ سے گفتگو کرنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا گویا کہ مسائل کے اندر اور بھی پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں اور ان مسائل کا کچھ حل ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت ہوگا سولوشن اس وقت ہوگا جس وقت میں اصل مدعا اور نسب معلوم ہوگی۔ آنکھ میں درد ہے کہ کان میں درد ہے، آپ جب یہ طے کرو گے کہ آنکھ میں درد ہے تو دوا آنکھ میں ڈالیں گے۔ ابھی جیسا اب وقف بورڈ کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ کان میں درد ہے، آنکھ میں دوا ڈالی جا رہی ہے، تو اس کا سولوشن کیا ہے، پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا سولوشن یہی ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ میں جو وقف ڈپارٹمنٹ ہے، وقف ڈپارٹمنٹ کے بہت سے کاموں کو اور ایلیبریٹ کرنا چاہیے۔ 20 سال 70 سال میں ہمارے کو یہ مسائل پیش آئے، ان مسائل کا حل کیا ہے؟ تو اس کے لیے کام کس کو کرنا پڑے گا؟ کون سی تنظیم؟ اب ظاہر سی بات ہے حکومت اگر اس کی ذمہ داری لے رہی ہے پورٹل کے ذریعے سے حفاظت کرنے کی، اور حقیقت بھی ہے۔ ابھی جیسا آپ نے بتایا کہ جو جتنے انسپیکٹرز ہیں ان کی لاپرواہی کی وجہ سے یا پھر ان کے لینئنس کی وجہ سے کی طرح آیا ہے، بالکل ہے وہ، تو اس کے لیے کچھ مسئلے کا حل تو ہونا چاہیے نا، کہ مسئلے کا حل کہ آپ ان کی جگہ پہ بیٹھیں گے، آپ بڑے کو وہاں پہ بیٹھنے کے لیے بولیں گے، میں اور آپ تو ان مسئلے کا جو ہے نا حل پیش نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے رائٹس سی او کو ہوتے ہیں ویسے کچھ رائٹس اپنے اپنے سپرڈنٹس کو دینا چاہیے، ہوں گے شاید ہمیں علم نہیں ہے، وہ سپرڈنٹس کے ذریعے سے 24 گھنٹے ان پہ نگرانی ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ سی او کا جو تعلق ہوتا ہے اور چیئرمین کا جو تعلق ہوتا ہے وہ پولیٹیکل الیکشن اور رولنگ پارٹیوں سے ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اگر ٹاپک سے ہم ہٹے، نہیں ہٹتے رہے، میں آپ کو بنیادی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سی او اور چیئرمین رولنگ پارٹی سے ہوتا ہے، ان کو اپنی پارٹی کو سنبھالنے، طاقت بنانے اور اس کو ڈیل کرنے میں 5 سال نکل جاتے ہیں، تو پچھلے 5 سال کا جو بیک اپ ہے اس کو کون پورا کرے گا؟ یہ تو مسائل ہیں، تو یہ مسائل کو حل کرنے کی بنیادی طریقہ یہی ہے کہ پہلے مسائل کو سامنے رکھا جائے پھر اس کو حل کیا جائے۔ تو مسائل کی اگر ہم گفتگو کرتے چلے جائیں تو ہم کسی بھی دن میں سمجھتا ہوں کہ سولوشن کے پاس پہنچنا ہمارا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسا آپ بتائیں کہ جیسا ایک مسجد کو جو ہے نا کسی مسلک کے مکتب فکر کے لوگوں نے جو ہے نا اس کو ڈونیٹ کیا، وقف کیا، بعد میں جو ہے نا وہاں پہ کسی دوسرے مسلک کے مکتب فکر کے لوگ جو ہے وہاں پہ حاوی ہونا چاہتے ہیں، یا پھر متولی کو بدلنا چاہتے ہیں، یا پھر امام کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ اب یہ مسائل ایسے ہیں گویا ہوڑ بھی اپنے دانت بھی اپنے والی بات ہے، تو یہ مسائل کو حل کرنا ہے، پھر یہ وقف کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ تو اب آپ سے گفتگو کرنے کے بعد یوں محسوس ہو رہا کہ گویا مسائل تاقیامت حل ہونے والے نہیں ہیں۔ نہیں، تاقیامت 1 منٹ میں حل ہو جائیں گے، ایسا کیسا ممکن ہے؟ کیونکہ ہر آدمی اپنا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھائے تو مسئلہ ہی باقی نہیں رہتا۔ اب اگر مسلکی اختلافات جو ہے صاحب، یہ مسلکی اختلاف کے اندر آپ کا ایک مسلک ہے، میرا ایک مسلک ہے، میں چاہتا ہوں کہ فلاں مسجد کے اوپر میرا قبضہ ہو یا پھر میرا ڈومینیشن ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبضہ ہو، تو یہ مسئلہ تو حل ہونے والا نہیں ہے۔ ہم ہرگز یہ نہیں بول رہے اس پہ ہمارا قبضہ ہو، جس کو ہم نے بنایا وہ ہمارے لیے باقی رہے۔ وہ تو ہے، یہ ان کی نظر میں ہے کہ یہ مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر جو طبقاتی کشمکش ہے یہ مسئلے کو بھی حل کرنا آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی مسجد میں مسلک کا جھگڑا نہیں ہوتا، پراپرٹی کا جھگڑا ہوتا ہے۔ مسلک کے جھگڑے بھی ہیں، بہت کم، لیکن ہیں بہت کم، اور اس مسلک کے جھگڑے میں نہ پراپرٹی کو نقصان ہوتا ہے نہ فرد کو نقصان ہوتا ہے۔
وہ علمی بحث ہوتی ہے. باہر جو لڑائی ہوتی ہے جان اور مال دونوں کو نقصان ہوتا ہے. مسلکی جھگڑے میں جان اور مال دونوں محفوظ ہیں. علمی بحث ہوتی ہے اس میں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو کافی طویل ہوتی جا رہی ہے اور ہم کسی کنکلوژن پر نہیں پہنچ پائے کیونکہ مسائل اتنے گمبھیر ہیں کہ ایک وقت میں جو ہے نا ہم کسی کنکلوژن پر نہیں آ سکتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مزید سوالات کے ساتھ جناب جمیل صاحب رحمانی کے ساتھ بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور اگر ہو سکا تو کسی اور انٹلیکچوئلز کو بھی جو ہے نا اس کے اندر ایڈ کر کے پینل ڈسکشن کی طرح ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ پھر سے آئیں گے. ہم اس ایپیسوڈ میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں اس تعلق سے یا پھر اس طرح کے جتنے سوالات آپ کے ذہن میں ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کامنٹ کے ذریعے سے جو ہے نا ہم کو آگاہ کریں گے تاکہ ان سوالات کے اوپر بھی جو ہے نا انشاءاللہ ہمارے ساتھ انٹلیکچوئل جو بھی جڑیں گے ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے. جزاک اللہ خیرہ.